Panglawas, programa nga puno, kumpleto, con todos recados nga muhatag ka nato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500. DTX 500. Mamali sa mga butika. Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso. Og ako na sab si Doc Ramil Oy, hinaut-unta nga nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 ug ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres. Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa itong mga selula padulong sa katigulangon. Dili kaangay sa bacterial chromosomes. Iya sa tao ang rod shape. Pasabot naa sila'y tumoy og diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya. Pareho ba nang magpotocopy ka Sir JP? Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya. Mao nang sa sige nga cell division or ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay ug mububo ang genetic information sa bag-ong selula. In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini naara jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba. Ang halimbawa ni Doc daw murag buffer. Extra nga kopya sa code. Yes. Problema ra gyapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres. Monay. Gubo na sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, dili ka daw kaon ana, samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA. Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gyapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinahanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug Mighty C ra jud. DTX Ako 500. si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500. DTX 500. Mamali sa mga butika. Diri gyud nato masabtan Sir GP ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga moinom gyud og DTX 500 og Mighty C. Kung dili ka gusto dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir GP nga naay telomerase, usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres. Nya kining telomerase dili man nimo daghan pod kung dili ka moinom og DTX 500 og Mighty C. Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere. Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga naga-synthesize o naga-assemble sa DNA og RNA molecules. Buot pasabot Sir JP, kini siya mo'y tig-arin sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter. Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala ga bagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini. Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cell site, Bitaw sa? cellphones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon. Ay. Gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya
inom pod og DTX 500 ug YTC. DTX 500. Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang. DTX 500. Mabali sa mga butika. YTC, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jenna taga-Amlan. Ka-hyper ko sa taas kay akong acid. Sige ko og suka-suka. Patumar ko sa akong bana og may TC. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa may TC kay epektibo jud kaayo. YTC, mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ako si Annabel. Taas kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang. DTX 500. Mabali sa mga butika. Mayong adlaw, Doc Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso. Maying adlaw po, Sir GB. Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Labi na jud sa mga managtiayon. I agree. Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ila nga marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Dako jud kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og MyTC, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magkaproblema ka sa imong junior isip usa ka lalaki. Oo. Duha ka klase, Doc Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health. Impotence o sterility. Kung may tag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act. Sa babayi, apan dili siya makapaanak or makabuo og bata. Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior. Mo nilisod. Sayon ra man na, Sir JP, kung sperm count ra man ang problema. Gusto. Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hangtod 300 milyon ka mga sperms per milliliter. Kadaghana. Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og MyTC, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy. May radyo, Doc, kay dili tanan ang mahimog bata. Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count? O kana. Momubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra O ba? ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell, Sir JP, pwede na ang kadaghanon. Muresulta sa pagkaburos ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghaisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 ug MyTC. Target sa oxidative stress ang sperm cells. DTX 500. Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ko sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500. DTX 500. Mabali sa mga butika. Usahay, Doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell Correct. aron makabuhat og bata ang lalaki. Una, basin ang babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, dagan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto. Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga laki nga may problema sa sperm count. Nahibalaan nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pa jud? pod gapang daot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot pod sa free radical sa proteins ug lipid sa plasma membrane sa imong nga sperm. Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo sama Correct. ng pag-inom, ug alak, Sigarilyo. pagpanigarilyo, pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar kana mga tamis, ug dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Samot na ang wala giinom og DTX 500 ug MyTC. Isip superior source of antioxidants. Unya sa manag-asawa diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata sa GP ba? Oo. Makabuo gyud anak, inom gyud sila DTX 500 og MyTC. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman joy ginikanan nga pabaya ra jud sa ilahang pagkamabdo, Sir JP. Mo inom, manigarilyo, magdruga. Kadaghan. Nya mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage, Sir JP, pwede jud makurap ang oxidative stress ang DNA sa developing zygote. Makurata na lang ka nga naay nitubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o kanser ra jud di ay. Doc Ramil, kasagaran sa mga balatian hereditary.
Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, Oh. ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 ug may TC inyo asawa or imong bana. Aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil ng imong mangin baby. Kana. DTX 500. Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay ug gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500. DTX 500. Mabali sa mga butika. May TC ang alkaline nga vitamin C. Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og may TC 2 times a day. Buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI. May TC ang alkaline nga vitamin C. Mabali sa mga butika. May TC. Kasayuran sa maayong panglawas. Ang baho sa ilok, Dok, dili jud ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok samot na kong sington. Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon, Sir GP, sa simple lang nga panabon. Nindot jud kung mogamit ka og Santon Plus Herbal Soap. Kay kini adunay mga ingrediente nga mo'y makapatay sa mga kagaw, ilabi na katong mga kagaw nga mo'y hinungdan aning baho. Og dili lamang sa baho ilok, Dok. Tanan nga mga kakulian sa panit. Kaya jud kaayos ang Santon Plus Herbal Soap. Hadhad, alipunga, alap-ap, kagid, no, gutang, buni, athlete's foot ug kaspa. Kini tanan kayang walaon sa Santon Plus Herbal Soap. Oh, so kinahanglan mag Santon Plus Herbal Soap gyud ha kay dako ginagkatabang labi na sa mga batan-on diha kay mostly sila ra ba giniuna. Sakto gyud pag human nila gligo, Sir GP, unya dayon magbutang sila og Clinica Dio Fresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok. Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw. Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod 3 ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mobaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang. Oho. I agree, Dok. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Dio Fresh, Dok, kay wa ni say aluminum. Sa to pa non-toxic. Yes. So sa mga gapanimahog ilok diha, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw gamit ang Santon Plus Herbal Soap, panarapo ug butangi sa Clinica Dio Fresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintenar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung naa kay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue. Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise. Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement og pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil. Perfect. Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og clavo waska nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man ni tanan sa duga sa tanom. Correct. Wa jud nay side effects, Dok. Nay pakapinoon frontal effect. Hala? Tay, pwede ka na. Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya. Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon. Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs. Ang himoon niya, Sir GP, hilot-hiluton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil. Kalami. Unya, inom pug kagkuhan ng Extend. Sigurado, lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi. Gusto. Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mao na kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi. Correct yun na, Dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix. Katong mga kwartahan diya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes. Lami ni siya, Dok, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee. Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee,
bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pondo. Kining pondo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan. Kalami jud anang feeling nga mintras ga kape ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre. Mao jud Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso. Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nganong D3 Bio man jud ko over plain D3. Mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago nga usa na ka semana. Tapos na kog kaon, after paniudto mag-toothbrush ko Sir GP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Ug ako ning i-oil pulling. Meaning pa, akong unsa na paakon, nya kuhaon ang oil, nya akong imumog ang oil. Mo nay gitawag oil pulling. Pero before pa na mag-floss ako. After flossing, mo nay pagbutang nako og D3 Bio nga duha ka soft gel akong paakon da sa akong baba Sir GP. Nya kay dili man na pwede sa plain D3. Dili na pwede sa plain D3. Mo nay rason nganong D3 Bio jud. Tungod sa BCO nga naa nini, mga 5 minutes nimo nga humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhaton nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang makagawa na sa imong baba. Ug kini para sa imuhang oral health kung naka D3 Bio ka. Pero kung plain D3, dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio. Napod kay na-discoveryhan, Dok. Di ba kada hapon mo inom man jud kog DTX Coffee Mix ako ang programa? Gitistingan ako og pusa kining D3 Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 Bio og gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape do kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya murag macarons nga lasa, mo na iyahang lasa. Lami jud siya, Dok. Tistingi pagud ninyo. Ginasgutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsaon nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi. D3 Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio, nawala na gyud akong mga ginapamati. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Katong niadto ko sa usa ka lugar, nya ni kalit ko gitakigan. Gilantan ko pag-ayo. Nakuyuwan gani ko jud kay nako natog unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dili imnan og D3 Bio. Moto nag D3 Bio ko, 2 soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mo gawas og magamit ang autophagy. Unya, human sa 4 ka oras, inom na pugog 2 ka soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours, inom na pug 2, ang imong takig ug hilanat ug unsa pa diha madugay na siya kasagaran 3 to 5 days bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system. Pero katong ako adok 12 hours ra jud. Naka-recover nako sa akong 40 degrees nga hilanat. Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Diet of Ateneo and Meritin Newfort of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number 1, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag dayon. Number 2, gi-inhibit ngini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3 Bio ka. Mudyo ay na nga og D3 Bio ka, very protected ka gikan sa mga viral infection. Yes, Sir GP. Wala na sa plain D3 do. Correct. Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Mo ning rason ngano ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3 Bio ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga nasa D3 Bio? Mo nay rason nganong gisagol ang vitamin D3 ug ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells ug antibodies aron kaya ni patyon ang mga remnants sang virus particles.
Kining vitamin D3 nga nasa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kung mabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya. So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Gahapon gisgutan nako nga kung ga D3 Bio ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka. Dako kayong pag-advantage ana Doc sa D3 Bio over plain D3. D3 Bio. Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato Sir GP. Tungod kay maulaw man kas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad. Maglain ang kuan ang tsura. Mo na giingon Doc nga dili tanang tawo nga gadoble og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawan na jud sa ilok. Di na sila kinahanglan pag magproblema Sir GP kay natay Clinica Dio Fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho Sir GP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud mupatay sa mga bacteria ug virus ug fungus naa na sa Clinica Dio Fresh. Unya all natural pa jud ni Doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit. Naa ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok. Lahira jud Sir GP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud. Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jud Clinica Dio Fresh. Sa mga naay problema das panit Sir GP, girekomendar jud nato ang paggamit sa Santon Plus Herbal Soap nga naay antimicrobial properties nga makapatay sa tanang klaseng kagaw sa imong nga mapanit. Kaning mga hadhad, alap-ap, alipunga, buni, kagid, mga hubag-hubag, bugas-bugas, tanang problema sa panit, kaya kayo walaon sa Santon Plus Herbal Soap. Yes, makapaputi pa jud Sir GP. Unya na siya mga skin whitening substances. Sakto jud ka Doc. So kung gusto nila nga mahamis ang ilang panit sa mas artista, gamit sila og Santon Plus Herbal Soap. Naigitawag Sir GP nga power of touch. Human as we are, receptive jud kayo ta sa touches Sir GP. Gusto. Basta ikapikapon kuya na. Nainomduman ba nimo Sir GP atong bata pa ka? Kanang sakit imong lawas unya muhikap gani ang imong inahan. Maulian dayon ka. Bitaw sa murag maayo ka. Daghan mo jud tag touch receptor Doc sa ilalom sa tong panit. So sa atong mga ginagmay nga mga gibati sa tong lawas, atong likod, atong hawak, liog, kilid, ulo, tuhod ug sa tiil, haplasi dayon og Santon Plus Herbal Oil. Naay calming effect ang Santon Plus Herbal Oil Sir GP. Aduna ni mga Santon extracts ug mga nakalami pa jud Sir GP, very gentle pag yun siya sa panit ug igo ra yang kainit. Dili overkill Doc. Igo-igo ra jud ang kainit aron ma-relax ka. Muna nga kamo diha kung nagani mo'y bation nga mga sakit sa iyong lawas, ayaw og palit og inom sa mga pain relievers kay makadaot ra ba jud na sa inyong kidneys. Ang mag Santon Plus Herbal Oil na. Yes. Kay sa Santon Plus Herbal Oil, ang sakit mawala, ma-relax pa jud imong lawas ug huna-huna. Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir GP is ang blood circulation. True. Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise. Exercise sa kama ba Doc? Dala na nada Sir GP sa added benefits. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama ug papa matagabi. Lami jud ang extend food supplement for men Doc kay okay na ang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa. Nadyo panahon Sir GP nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo. Ako Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee Doc kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon. Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix Sir GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya kung niwang pud ka, dili siya ingon nga mosamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds. So ang pinaka-advantage Doc aning DTX Coffee Mix is naa na siya desugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500. Mo na gingon Sir GP nga gakapi ka na, ga-detox ka pa. Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee. Oo, nindot na. Nagunay Ganoderma og stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ra unta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa
Pirmiyado god kani mga ingredients. Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon. Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin niini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan. Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian Sir JP. No. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na, Detox ka pa! Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso. Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Pinaka the best sa atong kinabuhi Sir GP is kanang hidanok ang imong pagtulog. Wow. 8 to 10 hours walay bayad. Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas ga-agree jud ko ana Doc Ramil. Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog. Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog. Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapahuway sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula. Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo. Si D3 Bio ilado kaayo nga mao'y gahatag og ketones energy for the brain. Nindot jud ang D3 Bio Sir GP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo. Murag na anatanan? Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog Sir GP? Unsa may rason ngano kung moinom kag D3 Bio, maayo ang imong pagkatulog? Dok, adunay duha ka butang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3. Number 1, na ay MCTs. Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. So maayo ang pag-produce ni probiotics sa unsa man. Sa ato pa Sir JP, pag inom nimo D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid. Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria. Ang good bacteria nga mo'y ga-produce og serotonin, a precursor for melatonin. Uy, pampatulog na. Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog. Nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3 Bio kay naa kay energy sa MCTs. Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mo bangon nga gutom ka tungod sa MCT. D3 Bio. Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Akong gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. May hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaws tinai. Aron mabuhi ang probiotics. Ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimo og melatonin. Nakoy sekreto Sir GP. Unsa man na Dok? Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo. Aron mo gawas ang melatonin. Nakoy pangutana Sir GP. Ang imuhang plain D3 makapatay ba og mga bad bacteria? Dili jud Doc Ramil. Ang plain D3 muadto pa na dito sa imuhang immune system. Dili siya directly makapatay sa bakterya. Musugo pa na siya sa imuhang immune system. Correct. Pero kining D3 Bio, duha ka paagyanin niya. Hipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria, nana kanindot ang D3 Bio Sir GP. Tagpila gani ang tag-14 ni siya. Ang D3 D3 Bio. Tapos ang plain D3 murag tag-10 ra tingali na. Direra ko sa tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material anang vitamin D3 dili na dirigikan. Correct. Ang D3 nga naa D3 Bio gikan na sa US. Kinsa man dres Pilipinas ang mohimo og D3, wala man BCO dagway. Mutuo ko nga diri jud nagikan sa Pilipinas. Ang BCO sa US gikan po na nato diri. Unya, bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, may US
science man na, mairak man na, og asa pa, importante diha, ang iyang kaepektibo, Sir JP, ang science nga naas likod sa imong giinom. Correct. Nga pag inom ni mong D3 Bio, diha dayon, maayo ang imong katulog. Kay dili ni siya drugs nga diha dayon mo epekto. Pagkanindot o pagkamaayo jud sa D3 Bio, Sir JP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo og insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect jud ang pag-inom sa D3 Bio. Ang pangutana, naabay ingon ana ang imuhang plain D3? Naabay BCO? Wala. Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin. Nya wala tay oras. Ako si Jean Paul Generoso. Ako na Sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas, ipadayon. Ayaw abusohon. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka nato nga sakto nga kasayuran. Ug giya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, isa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Manila Broadcasting Company. Saktong impormasyon o serbisyo publiko sa katawhang biliranon. Programa nga maglakbit sa mga importanteng issue sa panahon. Sangkay Biliranon. Sangkay Biliranon.